Lijep pozdrav, dragi moji, i dobrodošli u Arijevu kuhinju. Danas spremamo jedan tradicionalni bosanski slatkiš, hurmašice. Ima jako puno recepata za hurmašice i ja ih pravim na mnogo načina, a ovo je jedan među omiljenim. Okolo su hrskave, unutra su sočne, pune agde. Iskreno se nadam da će se svidjeti i vama. Za tijesto će nam trebati 125 grama putera omekšanog na sobnoj temperaturi. Dodat ćemo mu 2 velike kašike šećera u prahu i samo malo izmiješati da se sve sjedini. Dodajte jedno veliko jaje i izmiješajte. Sad će smjesa da postane onako zrnasta, ne brinite, tako treba. Pripremit ćemo 220 grama brašna. Ja ovdje imam 220 grama i neću potrošiti sve. Dodajte pola male kašike praška za pecivo. Nemojte dodati više, inače će da se puno napušu i popucaju. Kad ste dodali polovicu brašna, nastavite miješati rukom. U zavisnosti od samog putera, nekad treba malo više, nekad malo manje brašna, ali više od 220 grama vam neće trebati. Konkretno danas ja sam potrošila 200 grama, ovih 20 grama ću vratiti. Znači mijesite tijesto dok ne dobijete fino, glatku masu koja se ne lijepi za prste, a i dalje je mekana. Znači dosta je mekano i nježno tijesto, ali se ne lijepi. Otkinite komadić i ako možete oblikovati hurmašicu, onda je to, nemojte dodavati više brašna. Sa ovim tijestom je veoma lagano raditi. Zadržava lijep oblik i možete da napravite šare koje god se vama sviđaju. Naravno i veličinu možete prilagoditi sebi. Ja ne volim prevelike hurmašice. Volim onako kad uzmem jednu hurmašicu da je pojedem, a ne kada je prevelika pa dođete do pola hurmašice i onda ne znate šta bi s nje. Niti bi je pojeli, niti ostavili. Otprilike znači ovo je komadić tijesta veličine oraha. Oblikovat ću prvo kuglicu, zatim valjčić i spljoštit ću ga. Ja ću ovaj put danas da pravim šare ovako izreckane. Ako imate ovu alatku za sječenje tijesta, možete da napravite sa njom, možete praviti ravne linije ili ih praviti da idu ovako u koso. A ako nemate, vi možete da koristite i rende, napravite valjčić na strani koja se vama više sviđa, malo spljoštite, skinete i to je otprilike to. Ako želite da napravite ipak ove linije, a nemate ovu alatku za tijesto, to možete da uradite i koristeći se nožem ili čačkalicom. Pokazat ću vam ovdje kada ste oblikovali hurmašicu. Znači ako nemate ovu alatku, uzmite nož i zarežite po površini, napravit ćete jednako lijepe šare koje će i poslije da traju. Ako nemate ni ovako veći tanji nož, onda možete da se poslužite sa čačkalicom. Jedino sa čačkalicom kad budete pravili, napravite i mrvicu deblje, zato što se pritisak veći sa čačkalicom pravi pa se dosta stanje. Znači neka vam budu mrvicu deblje i onda sa čačkalicom napravite linije. I one će isto tako da budu lijepe i da zadrže oblik. Stavite sve hurmašice sad u frižider i neka stoje u frižideru dok mi spremamo agdu. Treba da ostanu u frižideru da se stisne puter, tako će šare ostati intenzivne i nakon što se ispeče. Za agdu stavljam veliku šolju šećera i veliku šolju vode. Miješajte otprilike 2 minuta dok se šećer ne rastopi, tako vam se poslije neće kristalizirati agda. Kad cijela smjesa počne da ključa, znači kad po cijeloj površini budu mjehurići, od tog momenta kuhajte agdu 4 minuta i skinite sa vatre. U zavisnosti od širine, odnosno veličine šerpe koju koristite,
Treba će možda i ovdje prilagoditi vrijeme. Ako je manja šerpica, možda ćete trebati kuhati 5 do 6 minuta. Treba nam srednje gusta agda. Dodat ćemo na kraju 2 kriške limuna, malo vanilije i ostavite sa strane. Hurmašice pecite u rerni zagrijanoj na 190 stepeni nekih 15 minuta. Neka vam budu fino rumene sa obje strane. Vrele zalijte sa mlakom agdom, vratite ih u rernu, znači isključenu rernu, neka stoje tako još nekih 10 minuta. Nakon toga izvadite ih, pokrijte sa drugom tepsicom i ostavite da upijaju agdu nekih sat vremena. Nakon toga možete da uživate u njima. Jako su hrskave s polja, a pune su agde unutra i veoma, veoma su ukusne. Dragi moji, to bi bilo to za danas. Ja se nadam da vam se ovaj recept svidio. Ako jeste, podijelite ga sa svojim prijateljima. Hvala vam puno na lajkovima, na dijeljenjima, na komentarima. Svaki vid vaše podrške meni mnogo znači. I do sljedećeg kuhanja ostanite mi zdravi i nasmijani. Puno lijepih pozdrava i poljubaca od vaše Arijeve kuhinje.